Vidi, draga, ja jednu stvar astrološki vidim kod Trumpa. Znači, ja to stalno vidim, znači, ja ne znam šta s tom Venerom da radim. Venera njegova vlada 10. kućom. Okay? Ta Venera je za njegov podznak u lavu funkcionalni malefik, bez obzira što je ona benefična planeta, ali za njega radi malefično. Po Džajmini pravcu, ta Venera u njegovoj karti takođe predstavlja i njegovu ćerku, Putra Karaka, njegovu ćerku, pazi, u 12. kući. Znači, on ovde, znači, sudbinski mu je dato da izgubi ćerku, da je izgubi, jer je to 8. kuća od 5. Znači, njemu je tu sudbinski dato i to je njegov najveći problem, to je njegov najveći bol. A to sve utiče na njegovu karijeru. Znači, on nju izgubio. Zašto? Zato što je prešla u drugu veru i zato što je postala žešći cionista, znači podržavajući svog muža i tako dalje, i tako dalje. Trump je vidio tu opasnost i vidio je s čime su se poslužili cionisti, znači čime su se poslužili jer oni se služe raznoraznim stvarima. Znači, bez pardona, oni su bez obraza, bez morala, bez bilo čega i traže ko je najslabiji. Znači, svako ima slabu tačku. I njegova slaba tačka je njegova ćerka. I ćerku su mu uzurpirali. Pokušali su Rothschild to da urade, znači ona se zabavljala sa jednim od Rothschilda, ima jedna Rothschild, kako se zove, ne znam, Nathaniel, ne znam, ne, mislim jedan mladi, onako baš je onako riđ i tih nekih mlađih je godina. On u stvari kao treba da nasledi Rothschild biznis. Ali on je u Americi, on je bio, znači pokušali su preko njega, nisu uspeli, na kraju je to bio lik Jared Kushner. Wow. Šta hoću da ti kažem? Hoću da ti kažem da čini mi se da je ovo njegova poslednja duhovna borba, jer ipak ta 12. kuća je i duhovna kuća. I čini mi se da sve ovo što sam do sada istraživala na polju toga ko je Trump, šta se tu dešava, šta će biti tu oko izbora, stvarno znači puno stvari se izdešavalo, puno ljudi se probudilo zahvaljujući nekim stvarima, jer i koje je on radio ranije, znači ipak istina je Trump iz 2016. ili Trump iz 2020. Nije ovaj Trump, nije to isti čovek ovde u 2024. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da, rekoh, ovo je njegova po meni jedna od spiritualnih borbi i mislim da to ulazi u jedan domen tajnih službi, zato što je to 12. kuća, nekog tajnog rata koji on vodi. On je takođe spiritualni, ali on je takođe i jedna vrsta, možda i posljednjeg njegovog rata na tom nekom obaveštenom planu. Mislim da priča negde ide u neku njegovu vrstu infiltracije, možda iz razloga da bi spasio ćerku. Zato sad taj Trump ne liči na onog Trumpa pre 2016. u smislu njegovih izjava. Znači njegove današnje izjave su više manje površne, nemaju neku dubinu. Znači nemaju izjave, ne izjavljaju stvari ko što je izjavljivo ranije. Znači ti kad porediš šta izjavljuje Putin i šta izjavljuje Trump, ti vidiš neku razliku, razumeš, u dubini, u snazi, u mudrosti. I ovdje sad kao da igra neku igru, taj isti Trump. Znači kao da igra neku igru, pazi, ovo su moja neka zapažanja, ovo su moji lični osjećaji. Znači da igra neku igru, možda odseko je svoje veze sa raznoraznim patriotskim snagama. Ne sviđaju mi se ponekad izjave Elona Muska, jer idu u prilog nekih čudnih sekti. To mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se što je negde iskoristio taj neki prazni Halloween da kaže da je dark maga gotik, a gotik kultura ti je skeleti, kosti, lobanje. To mi se ne sviđa, što ima opet i vezi sa Halloweenom, ovim praznikom. I tada, znači, on već to drugi put negde nešto promalja, znači provejava s njegove strane i to mi se ne sviđa.
Ok, tu je Robert Kennedy. Tu opet neki znak pitanja koliko i sad Robert Kennedy ima veze sa cionistima. Njegov potpredsjednik je cionista, znači Vance. Pa onda predsjednik znači parlamenta tamo, kako se zove, zaboravila sam onaj lik je republikanac i hoće da podržavaju Izrael, davali su takve izjave itd. itd. Opet s druge strane Jared Kushner izjavljivo je znači kao da treba buldožerom pregaziti Gazu, znači to je strašno što kaže. Znači ovdje se vodi neka posljednja bitka po meni Trumpova koja je povezana sa svim ovim događanjima dole na Bliskom istoku. Ovo ima veze s Ukrajinom, jel? Ali ovdje se nešto valja, ovdje se nešto priprema, a što se njega tiče Trumpa, mislim sad je ovo stvarno moj osjećaj, da se on negde priključio toj priči oko sionista, ali da se infiltrirao. Verovatno njegova posljednja i duhovna bitka i bitka za svoj narod, verovatno da bi spasio ćerku, isto vreme i spasio svoj narod. Eto, u suštini taj Saturn koji je pored njegove Venere natalne, znači u 12. kući, tu je znači Saturn, on je u raku, on vlada njegovom 6. kućom, vlada 7. kućom, znači Saturn mu je marana, odnosno planeta koja ruši, izvinjavam se na mucanju, da izrazim, pa otići ću na neki drugi izraz koji možda nije tačan, uglavnom planeta, ajde da kažemo graha koja ruši, na to se Saturn. Saturn ga uništi. Tako da su to sve njegovi i tajni i otvoreni neprijatelji, on se znači suočava sa njima po meni kako bi spasio ćerku i kako bi spasio naciju. Šta će iz toga izaći, kazat će nam mesec je u Đešti, mesec je čak u Gandanti, to najgore Gandanti, znači da on prolazi jedan veoma pakleni put, transformišući i pakleni put. Znači to ja vidim kroz Đotiše, sada vidjet ćemo, znači tu je i ta eklipsa koja se desila, znači to je lunarna eklipsa, to je sve nevidljivo, to mi ništa ne vidimo šta se dešava, kroz šta taj čovjek prolazi i mesec mu je u 4. kući, znači neću da budem na njegovoj strani, ali on je ušao u igre cionista i tu ušao u njihove igre kao neka vrsta duplog agenta, to je tako vidim, i filtrirao se u njihove redove preko svog zeta. Tako da on sad pokušava i ćerku da izbavi, svoje unuke, a Boga mi isto vreme svoj narod. Pa vidjet ćemo šta će se desiti, ova eklipsa to govori, znači njegova natalna eklipsa, znači rođen je u vreme lunarne eklipse. Ok, lunarna eklipsa, imamo znači opoziciju između meseca i sunca, znači to je pun mesec i kad se tu približi Ketu ili Rahu, bilo da je u pitanju sunce ili mesec, dešava se eklipsa. U ovom slučaju je pun mesec, znači dešava se lunarna eklipsa, što znači da se zemlja stavila, odnosno postavila između meseca i sunca i nema svetlosti koja dolazi do meseca, pa je on tako, pod eklipsom, u mraku, praktično mesec se ne vidi. I to je njegovo rođenje, 4. kuća. Sve ovo se poklapa i sa izborima ženu, znači izbori isto će biti praćeni, Venera će biti u njegovoj 4. kući, pa će aktivirati tog meseca, pa ovo pa ono, znači nešto će se desiti na izborima, neki prevrat, nešto se dešava, je po meni nešto kreće neka vrsta prelaska preko Gandante neke, mislim da će Amerikanci mnogo propatiti do same inauguracije, šta god to bilo, kogod to pobedio, kogod bio na toj inauguraciji. Ali ovo može i vrlo lako se desiti da u stvari do izbora uopšte ne bude, odnosno da se ponište izbori ili, mislim, nebitno, na kraju krajeva izbori su nebitni, nebitni su. To hoću da kažem da je ipak važno da razumemo, možda više ja nego bilo ko drugi, ajde, meni je nekako to bitno, važno mi da razumem jer tragam za tom istinom. Kogod bio taj Trump, znači ne treba se uopšte vezivati toliko za njega, ali nažalost veliki deo sudbine sveta se nalazi u njegovim rukama. Veliki deo sudbine zapadnog sveta
za istočni svet, znači ovaj novi koji se uzdiže sa BRICS-om i sa Rusijom i sa Kinom i Indijom i zemljama BRICS-a i novim zemljama koje su se pridružile, jel, naročito muslimanske, ja se stvarno ne bojim za kolektiv. Ali govorim o zapadnom svetu, znači govorim o zapadnom svetu, možda je neophodna jedna kataklizma, jel? Koja ima korene u Americi da se prenese na sve zapadne zemlje, da se stvari porobi ta zver. Ne znam, zaista ne znam. Smatram da je Trump samo ušao u svoju poslednju neku bitku, jel? Sa dubokom državom koja je lične prirode, koja je duhovne prirode, jer čini mi se da je to, ne znam li si gledala Gospodari prstenova, postoje zaista duboke borbe. Tako da, ne znam, verovatno si primetila da se više nigde u javnosti ne pojavljuje Jared Kushner pored Trumpa, niti njegova ćerka Ivanka. I to je to. Draga, postoje neke indicije ili, evo ja sam i pratila malo šta se dešava sa Q. Q je jedan, kako da nazovem šta je Q, nema veze, to nema nikakve veze sa QAnonom, znači QAnon je nešto što je izmišljeno, to je jedan pokret koji je izmišljen, znači to je onako, služi mainstream medijima da napadaju nas koji tražimo istinu, ali Q je jedna operacija, znaš, Q je jedna operacija i postoji jedan drop, znači jedna izjava, napisana je, jel, da se Izrael čuva za kraj. Znači kraj buđenja, tako da nešto se ovde poklapa, jel? Poklapa se ova situacija sa Amerikom, barem je to sad moje viđenje. I zato kažem i da je negde i posljednja njegova borba, Trumpova. I prosto ne mogu da verujem mislim, ne mogu da verujem da je taj čovek da se prodao. Znaš, imao sigurno neke svoje interese, njegova slaba tačka je njegovo dete, svačija slaba tačka je dete. Tako da, budući da je ona i radila čak i te programe rehabilitacije spašene dece iz tih trgovina ljudima i Bože sačuvaj šta su sve radili, jer ona je bila u tom nekom projektu spašavanja, odnosno rehabilitacije te dece zajedno sa Melanijom. Mislim da ima puno stvari, znači mi stvarno ne znamo ništa, niti nam je to dato da znamo. Jedino što čovjek može da osjeti tu, jeli, neku nit koja vodi ka istini, a ta nit je zaista duboko u našim srcima, znaš. I to je to, nema druge, znaš, to je taj osjećaj i ta u stvari, to srce, to je i ljubav koja je unutar nas i ljubav prema bližnjima, ljubav prema čovečanstvu, ljubav prema prirodi, životinjama, znaš, to je to. Ljubav prema ovoj zemlji, prema ovoj planeti, znaš. Tako da je to što može čoveka da vodi i ka toj istini i treba se čuvati strahova, treba se čuvati sumnji, znaš, to su sve niže vibracije, ok, najde sumnja, čovjek proveri, ok, ali ček, šta mi kaže moje srce. I eto, to je to, znaš. Rekla sam za tu gandantu, to je ta gandanta prelazi između strelca, odnosno škorpiona i strelca, to je jedna od najtežih gandanta i to su ogromne životne transformacije, znak u koji znači ide planeta, prelazi iz vodenog znaka i škorpiona i ulazi u vatreni znak strelca, to je znak morala, znak etike, znak koji je pozitivan, pod vladarstvom Jupitera, znači ova gandanta je jako teška, ali budući da je Jupiter dobar u njegovom čartu, znači meni ovo govori da je on pozitivan čovek, ženo. Meni to govori, ja ne znam što da kažem, još plus Jupiter ima dobar aspekt i prema njegovom suncu, u 10. kući karijere, njegove pozicije kao predsjednika. Znači, ja u njemu vidim dobrog čoveka. I još jedna druga stvar,
On ima Kala Amrita jogu, a Kala Amrita joga je duhovna joga, gde osoba nakon 42. godine ulazi u duhovne sfere i da ima velike duhovne borbe. Draga, znači, ne znam šta da kažem, znači ja vidim u Đotižu da je on dobar, da je on ratnik svetlosti, ali će morati da prođe i kroz mrak, mrkli mrak. Zato ti to sad sve govorim. A meni Đotiž pomaže. Znači, meni ova vedska astrologija stvarno mi pomaže da još bolje razumem šta se dešava. Zaista. Znači, ja sam ranije sa zapadnom čeprkala, ali nije to bilo to. Znači, taj instrument koji sam koristila nije baš bio dobro izbaždaren, zato što je na toj tropskoj astrologiji zasnovan. Znači, sistem ne valja, nije dobro izbaždaren, negde nešto škripi, ne valja. I onda taj Đotiž koji sam počela da radim i sve što se otvorilo međuvremeno i upoznala i raznorazne ljude i sve, i čak moja priča na srpskom koju sam ja pokrenula na YouTube kanalu, prosto je, nešto što ja zaista duboko osjećam i vibriram na to i nekako to je moj, eto da kažem, moj duhovni put. Sve do sada je i bio, ali ovo je jedna velika prekretnica. Kod mene takođe. Eto, to je nekako što sam želela da podelim s tobom. Ja ne vidim da je on loš čovek, ja vidim samo da on prolazi kroz žešće borbe. Eto, prolazi kroz neke žešće borbe i zašto? Pa zato što ja imam tog meseca u toj džešti isto kao on, ali ja nisam rođena pod eklipsom, znaš. Tako da, ja možda volim da pričam o mojim transformacijama otvoreno, a on je u eklipsi, znači ima rođenje pod eklipsom tom mesečevom, znači pomračenje meseca se desilo kad je bio rođen, tako da, eto, to nešto govori da ima jako puno stvari koje on odrađuje u tajnosti i slično, znači za svoju zemlju i negde se čak i žrtvuje. I džešta daje veoma, daje hrabre ljude, daje ljude koji su spremni da rizikuju mnogo, da rizikuju sve, znači da rizikuju sve, a budući da je u Kala Amrita jogi rođen, znači da su sve planete, grahe između dva čvora, znači nalaze se od Ketua do Rahua, to znači da on sa sobom je doneo neke duhovne, duboke, velike, široke predispozicije, znači to je kod njega krenulo sa 42. godinom. Sad, šta on radio ranije, gde je bio, šta je radio, nemam pojma, nebitno, znači to su stvari nebitno, ja gledam nekako kakva je njegova duša, iz čega je on tu sazdan, a opet s druge strane njegova duša je najviše vezana za sunce, za Surije, za taj solarni princip, i solarni princip znači svetlost. I u njegovoj priči živi taj mit, u njegovoj karti živi mit o Svarbanu. Živi mit o Amriti, o nektaru besmrtnosti, živi mit, znači šta, on se borio da izvuče decu iz tih raznoraznih tunela, šta su radili s tom decom, a šta ti je ta Amrita? Znaš, Amrita isto može se kaže u nekom satanističkom smislu, tražili su ti satanisti Amritu i gde su je našli, znamo i sami šta su koristili i šta su radili deci. Da ne izgovaram tu reč, ali je tako, draga, znači tako je. On je bukvalno, u njemu živi taj mit da se on kao sunce, jer on je taj koji je ukazao da je Svarbanu prerušen, da je Svarbanu zver, da je Svarbanu demon, da je Svarbanu asura, znači on je taj koji je rekao, evo demon se prerušio, znači zajedno sa suncem, demon se prerušio i među nama je, Višnu ga je odmah presekao na 2 dela i tako su nastali Rahu i Ketu. I u njegovom životu taj princip živi, znači živi ceo mit o tajni Amrite, o Rahu i Ketu, o Svarbanu, o demonu koji je prevario deve. Razumeš? I to u njemu živi. Zašto? Jer je on poznak lav. On je to sunce. Je ti jasno? Tako da, ko razume, razumeće. I ja jednostavno moram negde da skrenem pažnju na to. Jer to stoji u Đotišu. Ok? Ajde, ljubim, draga.
E da, i zaboravila sam da kažem isto što je bitno, da je od septembra meseca Vim Šotari Antardaša, odnosno Venerina, izvinjavam se. Znači on je Mahadaši Jupiter, Antardaša Venera. Jupiter i Venera nisu baš prijateljske planete po Đotišu, a Venera, rekla sam šta je Venera za njega, funkcionalni malefik, vladarka 10. kuće u 12. problemi. Problemi profesionalni i na poziciji predsjednika upravo zbog koga, zbog ćerke. Rekla sam šta je Venera, Venera je putra Karaka i govore o njegovoj ćerki. I on je sad, znači u nekom vremenskom periodu, od septembra ove godine, 2024. pa tamo negdje do 2027. ta ista Venera će vladati. Znači, Antardaša Venere ili Šukre trajeće od 2027. godine, ne znam tačno, moram samo da proverim, ali dug je period tog njegovog duhovnog rata, to hoću da kažem. To je taj njegov duhovni rat, jako važan, možda čak i posljednji, i nakon toga mu stoji neki uspjeh mu stoji, ili ulazi u drugu Antardašu i ona je solarna, njegovih nekih 5 minuta. Znači, do 2027. godine stvari će biti teške, teške za njega, teške i igraće igru neku i neku vrstu pročišćenja. Eto, to je tako vidim. I šta sam još htjela da ti kažem, da, kad gledamo kakav je taj njegov profesionalni uspjeh ili uspjeh kao predsjednik, znaš, gledaš gdje je Venera otišla u toj karti koja govori o njegovoj predsjedničkoj poziciji, njegovom najvećem uspjehu. To je ista ta Venera, znači Venera u D10, vladarka, znači u Dašamši je vladarka čarta, horoskopa, karti velikog uspjeha, pa još ta ista Venera je egzaltirana u ribama. Znaš, u 6. kući vidi se radi, radan, a opet šta je ta Venera u početnoj karti, natalnoj, ćerka. Znači, on je radio sa ćerkom i on je bio kako da kažem, dosta i sličnim nekim projektima radio je sa ćerkom, znači dok je bio u tom svom prvom mandatu. To je bio jedan i svakodnevni naporan rad, a opet tu je Saturn. Saturn je u ribama, Saturn u ribama zajedno sa Venerom i u 6. kući, tako da on kad radi, on zaista ruši sve svoje neprijatelje. To je dobra pozicija za Saturna i on pomaže toj istoj Veneri, budući da je Venera, znači ovdje je sa Yoga Karaka planetom u njegovom tom čartu velikog uspjeha. Tako da ja kad vidim ovo, ja vidim da će negde Trump, on je dobar kao predsjednik, ali isto vidim da on sad upravo prolazi kroz neku veliku borbu. Draga, to se završava naredne godine velikim delom, ali neke duhovne, odnosno posljedice te njegove duhovne borbe, on će sigurno osjećati na tom svom nekom mentalnom, umnom, emocionalnom, psihološkom stanju i ostalo do 2027. godine. Eto, to je znači ono što sam ja htjela da podelim s tobom. Eto, ajde ljubim. Ćao, ćao.